शरबत मतलब लाल है, लालम लाल है। अक्सर हमने जो है वो एक तो गर्मी बहुत शदीद है, अक्सर की तो बात बाद में देखते हैं। गर्मी बहुत शदीद है और इतनी शदीद गर्मी में जब आपके पास लालम लाल तरबूज और उसके साथ लालम लाल शरबत हो तो बेअख्तियार निकलता है, लाल है भाई लाल है, लालम लाल है। आज हम तरबूज शरबत बनाने जा रहे हैं। वो अक्सर हमें बेशतर जो है बाहर ठेलों पे ट्यूब या बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वो स्टॉल्स पे भी आपको ये शरबत मिल जाता है, लेकिन कितना हाइजीनिक है कितना नहीं हम नहीं जानते। तो फिर क्यों ना वो शरबत हम अपने किचन में बनाएं और साथ ही साथ हम आपसे भी शेयर करें ताकि फिर उसको आप भी ट्राई करें। तो आए चले फिर हमने तरबूज की शरबत को जो है वो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी ठंडा ठाठ तरबूज का शरबत। एक तो बहुत ही शदीद गर्मी, ऐसी गर्मी जो मतलब हमसे बर्दाश्त से बाहर, और अगर इसके साथ साथ हमारे पास मौसम के फ्रूट्स हों तो क्या मज़ा आ जाएगा हम उन फ्रूट्स का जो है वो ख़ुद जो है वो शरबत बना कर पिएँ। अक्सर और बेशतर आपने गर्मी में देखा होगा कि बाहर रेडियो पे जो है वो बहुत ज़बरदस्त से जो है वो तरबूज के शरबत मिलते हैं, लेकिन पता नहीं उसमें कितने वो हाइजेनिक होंगे कितने हाइजेनिक नहीं होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम वो तरबूज का शरबत खुद अपने किचन में ट्राई करें और साथ साथ हम आपसे भी उसको शेयर करें और फिर आप मेरी रेसिपी को अपने घर में फॉलो करें और फिर मुझे इसका फीडबैक दें और हम दोनों अपने अपनी जगह पर इसको इंजॉय करें। तो आए फिर अपने तरबूज के शरबत को स्टार्ट करते हैं। वही वाला तरबूज का शरबत जो हमें बाहर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलता है, अक्सर और बेशतर हमने देखा है, बड़ी वायरल वीडियोज़ भी चली हुई हैं तरबूज के शरबत की जो अक्सर हमें ठेलों ठियों पे मिलती है। तो आज हम वही तरबूज का शरबत अपने किचन में बनाएंगे। अच्छा जी, तरबूज का शरबत बनाने के लिए मैंने बाउल के अंदर शामिल किया है ऑलमोस्ट 4 कप जितना पानी। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी हाफ़ कप जितनी चीनी, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। अगर कम मीठा आप लोग पीते हो तो कम मीठा, ज़्यादा पीते हो तो ज़्यादा, लेकिन मैं इसमें हाफ़ कप जितना जो है वो चीनी शामिल कर रही हूँ। बहुत ही झटपट, बहुत ही रैपिडली और बहुत ही फास्ट बनने वाला ये शरबत है। अच्छा, चीनी को जो है वो हम पानी में अच्छी तरीके से घोल लेंगे। तो ये पानी में हमारी चीनी डिज़ोल्व होती है तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखें, ये जो हमारी चीनी है वो हमारे पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है। अच्छा, पानी जो वो मैंने एकदम चिल लिया है क्योंकि ये शरबत है वो बिल्कुल चिल पानी में ही बनता है। तो ये मैंने इसके अंदर जो है वो चीनी डिज़ोल्व कर ली है। अब हम इस स्टेज में इसमें शामिल करेंगे जी लाल शरबत। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको इसमें शामिल कीजिएगा। ये देखें जी, मैंने लाल शरबत शामिल किया। आपको जितना मीठा चाहिए हो, आपको जितना भी टेस्ट में वो चाहिए हो, आप देख लें, अपने मुताबिक इसको इसमें शामिल कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये जो लाल शरबत है मैंने इसको इसमें जो है वो जितनी मुझे नीड लगी मीठे की मैंने इसको इतना शामिल किया है और इसकी शक्ल देख के ना मुझे वो याद आ रहा है, लाल है भाई लाल है, लालम लाल है। हमारा शरबत भी लालम लाल है। तो हमने इसको जो है वो शरबत को भी डिज़ोल्व कर लिया इसके अंदर, लाल शरबत को। चीनी भी अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ोल्व हो चुकी है, पानी ठंडा है, लेकिन इसके बावजूद ये वाला शरबत जब हमें बाहर भी मिलता है तो आपने देखा होगा बहुत ही शदीद चिल्ड होता है, उसके अंदर बर्फ़ होती है। तो अब हम इस स्टेज में शामिल करेंगे जी बर्फ़, ताकि ये हो जी ठंडा। ये हमने शामिल कर दिए जी इसमें बर्फ़ और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे ताकि हमारी बर्फ़ जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो। और अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे जी अपने रेसिपी की जान, अपनी रेसिपी की शान, तरबूज। ये देखें जी, ये मेरे पास है जी तरबूज। अब हम इसके बहुत ही छोटे छोटे से स्लाइसेस करेंगे और इसको इसमें शामिल करते जाएंगे। छोटे छोटे से क्यूब्स कीजिएगा, बहुत बड़े मत कीजिएगा, ताकि ये जब आप पियो तो उसको आपको मज़ा आए पीने में। ये देखें जी, ये देखें, ये हम इसमें इस तरीके से शामिल करेंगे। ये आपको दिखाने के लिए मैं इसे शामिल कर रही हूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये देखें, ये सारे मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स किए हैं और अब हम इसको इसमें शामिल करेंगे। ये देखें जी,
بن گیا نا یہ بالکل ویسا ہی شربت. نیچے آواز آتی ہے تربوز کا شربت، تربوز کا شربت، تربوز کے شربت والا، تربوز کے شربت والا. تو اب آپ اسی تربوز کے شربت کو اپنے گھر میں انجوائے کریں. یہ دیکھیں اب آپ اس کو جتنا چلاتے جائیں گے یہ اتنا ہی زبردست سا بنے گا، اور جس طرح اس کا برف میلٹ ہوتا جائے گا یہ اتنا ہی چلڈ اور ٹھنڈم ٹھار ہوگا. یہ دیکھیں جی، یہ آپ کا تربوز کا شربت بن کر تیار ہے. یہ دیکھیں. اچھا جی یہ دیکھیں اب ہم اپنے جو ہے وہ یہ دیکھیں جس طرح اس کے اندر برف جو پگھلتی جا رہی ہے مزید چل ہوتا جا رہا ہے، اور کیا زبردست. مجھے پھر پتہ نہیں کیوں رہ رہے کہ مستی سوچ رہی کہ جی لال ہے، جی لال ہے، لالم لال ہے. ہمارا بھی جو یہاں پہ 10 منٹ بعد میرے پیچھے سے آواز آنے لگے تربوز کے شربت والے، تربوز کے شربت والے، ٹھنڈا ٹھار تربوز. بہرحال یہ ہمارا جو ہے وہ جوس تیار ہو چکا ہے، ہمارا شربت تیار ہو چکا ہے. اب ہم اس کی سرونگ بھی ویسے ہی کریں گے جیسے ہمیں باہر کمرشل ٹھیلوں پہ ملتی ہے. یہ ہم اپنے گلاس کو بھریں گے. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں زبردست سا شربت آیا. یہ دیکھیں، اور ہم نے اس میں شامل کیا جی یہ اسٹرا، اور یہ ہم نے اس میں شامل کیے جی اسپون، اور یہ ہمارا تربوز کا شربت تیار. چلیں میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتا ہوں. لال ہے بھائی، لال ہے، لالم لال ہے. یہ دیکھیں جی یہ ہمارا تربوز کا لالم لال شربت بالکل ڈن ڈناڈن ڈن تیار ریڈی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے نا. یہ بالکل ویسا ہے جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہم باہر پیتے ہیں. بس یہ ہے کہ تھوڑی سی ہماری محنت لگتی ہے، لیکن ہم اس بارے میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کا بنا ہوا پرفیکٹ اور ہائیجینک شربت ہمارے ہاتھ میں ہے. بالکل وہی ٹیسٹ ہے، بالکل وہی مزہ ہے. آپ اس کو جو ہے وہ اسٹرا سے سپ کرتے جائیں، ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ اسپون سے کھاتے جائیں، تو یقین کریں آپ کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، اور پھر آپ بھی میری طرح کہیں گے لال ہے بھائی، لال ہے، لالم لال ہے. امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو اپنے کچن میں ضرور 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 ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے اس کا فیڈ بیک بتائیے گا کہ کیسا بنا، اور اس چلچلاتی بہت ہی بدتمیز گرمی کے ساتھ یہ لالم لال شربت آپ کو کیسا لگا. اسی دعا کے ساتھ، لیکن دعا سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ جو ہے وہ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام کی آئی ڈی میرے جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. آپ مجھے وہاں سے جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے بلاگنگ چینل کی آئی ڈی بھی جو ہے وہ میرے ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ مجھے وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ ہم ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے جڑے رہیں. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات نے پھر زندگی دی اور پھر کسی اچھی نیکسٹ نئی ٹھنڈی ٹھار کھٹی میٹھی سی ریسیپی کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لیکن خیال کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں اور پیار میں تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دیجیے گا. ٹیک کیئر، فی امان اللہ.